मंदिर आछ मत समस्त मिसिकी मार मो बा गरीब झीटे आपण मान कौन करें मु बहुत गपुचु नाचुपुना सब जाक कपड़ा उतारी भिडियो कर सोशल मीडिया भाइराल कर देबी ना मु केबे भी नाचबेनी बहुत नाचबो नाचबेनी भाई ओना ओना बोना माँ डाकुला कालिया बापा डाकिला बेटा पिला बड़े मारपीट कली सांग डाकिले गुंडा 20 वर्ष चूड़ी खाए झील डाकिले लंडा रिक्स नाटा नथला बोली आधार कार्ड रे ना उठिला अनाम पंडा मु तते एठी नचैबिलो रानी पंडा मो कथा शुण ककेई किसी शुणिदेनी तू एक कह मत बहु साहस ब्राह्मण शासन भितर बसी आसिलु ककेई यही शासन मो नना बो भाई समस्त रोचंती यही शासन मु जन्म यही शासन झी मु तू ये शासन झील नुह तो पर पापिनी कार झील हो पारे ना जदि बंचा चाहूँ जिते शीघ्र पातु पड़े जा कौन कर आपे तोर तो बोपाटा सन्यासी पड़ेगा तू तो माँ तो भाई तुमको तुमरी घरे पड़ी बाहर तो ताला बंद कर घर पर पेट्रोल ढाल निया लगेदेवी पकई मोर दोष कौन हस मोर जन्म कर परी पोषी मनीष कर दोष मोर मु ते जन्म कला एंतोड़ी साल तो तंटी चिपी मारी देनी मरी जाती तो बो कलकिनी कौ मुहनी तू एठिक आसीचु सेमिति तो मो स्वामी घर छाड़ी चलीगला तोरी ब्राह्मण शासन बदनाम है पुणी आसीचु गोटा घारे चून दबा कौन चाहू तोर में अछुआ गला ब्राह्मण समाज रे एक घर क्या कौन चाहू तोर में अछुआ गला गाँ मशार रे आम सब पड़े बोले जगह मारी दो तो मत मारी दियो मत चिंता सब सजाई दियो समाधि सजाई दियो मत अरे बाहर लोक तो जहाँ कहते घर लोक ही तुम मैंने मो प्रतिशोध नौ तोर दोष तोर दोष नाउरिया को नई को एकुटिया छाड़ी गोटा पेपर नौका साथी मझी रही भासी कंटा बाड़ा लगे केते चिरी जीव तू कके मो कथा टिके सुनी जा पकई तमर भी झिया अछि चल आगे घर जे चल आलो चाल पर
आमु शुणी पार्लुनि माने टोली वाला रिक्शा वाला ऑटो ड्राइव हो এইটা বড় কাড়ুয়াটা হ্যাঁ তুমি যাত্রাକୁ কাই বন্ধ করবনি तुम पाखे तो आंड्रॉइड सेट अच्छी ना हे डाटा पकईदेल भिडियो देखी चल निज झील को जीन पैंट टी सार्ट पिंधे पर गईत सागर छाड़देल जाल मा जा गईत धरी बुली बुली राति अधक आसबू जा आज्ञा एम भारी भद्र लोक ताहले तार आपण कहउछन्ती यात्रा अश्लीलता अछि या को बंद करे उचित नु कोटा अश्लीलता आज्ञा महाभारत द्रौपदी को वस्त्र रही नाला रामायण सुपर्णिका निजक सजे रामचंद्र लक्ष्मण को प्रेम निवेदन करते कवि सम्राट उपेन्द्र भंज पढ़ी बुझे मैंने ये अश्लीलता नुहे यात्रा कह कथा के दर्शक मनोरंजन करदे कौनटा अश्लीलता होगा तथापि सरकार नियम को मानिबा को पड़िबो तथापि सरकार को नियम को मानिबा को पड़िबो मालिक आज संध्या सुधा जमीन घर छाड़ा पड़ो ना से कहूँ घरे ताला पकईदेव देखिए केम से ताला पकेबो टोकाटुकी माने सेक्स करने ओए होटेल माला माला कलिकतार राणी मैंने आसी राजधानी में धंदा करेंगे ब्यूटी पार्लर भी माला माला राणी मोटा की भूल की दोष करदे के जानी ताको घर खंडे दबा भी कहीं राजी होना तमें व्यस्त होनी ना घर मालिक को फोन करी कह आमको दिने दी दिन समय दब ता भीतर कौट ना कौटी घर फाइनाल करी आम घर छाड़ीदबा अरे तार से काज आज संध्या सुधा जमीती घर छाड़ा पड़ो सी तो मत उल्टा फोन करुच्छे जानी मोबाइल को स्विच अफ कर घर भीतर रखिदे आसी हेलो हाँ किए फोन टा बाड़े को दे नानी कई जड़े फोन कर तुम सब कथा भी कहते कि जानी हेलो कौन क्या किए कहते माँ डाकुला कालिया बापा डाकिला मेंढा पिला बड़े मारपीट कली सांग पेट पोषे दया कर सेमती मो नानीर मनर अवस्था भल ए समय जब आप घर बाहर करदे झील पिलाटा एत रात जीवे कड़े किए सहारा अनापड़ा सब फायदा था जो फायदा न था से गाँ टुकी कही था सजा सुधा कही घर खाली करने राति 8टा एपर्यंत घर खाली है कहीं देखो आज्ञा आप देखुं मीडिया वाला गुड़ा को केमी होती मत चल बसई दौना 3-4 दिन है भारी ज्वर देहटा ताती खई फुटुची
ପାଦ ଦୁଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଳେଇଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ମୋତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି କାଲି ସକାଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚିମିତିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ଏଠି ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି କଣ ବାପା କହୁଛ ଗାଡ଼ିରେ ରଖବଡ଼ ଅଛି ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ଆଣିବା ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଶଳା କୁକୁର ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୋ ବିପଦର ଫାଇଦା ନେବୁ ଗୋଟାଏ ରାତି ମୋତେ ରହିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବା ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଚାଲିଛି ନାନୀ ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଯିବା କେମିତି ଆରେ ସେସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ରାଣୀପଣାକୁ ସିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମନା ନାହିଁ ନା ରାଣୀପଣା ଯୋଉଠି ଯିବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ହେଲେ ରାଣୀପଣା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଇଯିବ ଶୁଣ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାକୁ କେବେ ବି କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେନି କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ଲେମନ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ହଁ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ତତେ 7ଟା ଜନ୍ମ ଲାଗିବ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଘର ଭିତରକୁ ମୋର କେଇଟା ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଅନାପଟା କାଳକୁ ଥାପଡ଼ ମାରିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ଚାଲିଚା ନା ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ବି ରହିଯାଇପାରେ ମୋ କଥା ମାନ ଆମର ଘର ଭିତରୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଘରୁ ସିନା କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନେବିନି ଏ ଘର ଭିତରେ ମୋ ନନାବଙ୍କ ଫଟୋଟା ପରା ଅଛି ନନାବଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ନ ନେଇ କେମିତି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ନାନୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆମେ ଯିବୁ ନା ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ ଚୁପ୍ তো ভাগ্য বলো ଆମେ ବାହାର କ'ଣ କରୁଛ ବେ ଭିତରକୁ ଆସ ମୋ କଥା ମାନ ଆଜି କୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଉ ନହେଲେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପଛେ ଏଠି ଜମା ବି ରହିବେନି ଏମାନେ ଜମା ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଆଇଟମ୍ ନା ଦେଖିକି ପଳେଇବ ମୋ ଘର ଭିତରୁ କ'ଣ ସେଟା ନେଇଗଲୁ এটা ମୋ ନନାବଙ୍କ ଫଟୋ ନନାବଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ କ'ଣ ବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ ନା ମୋ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଯାଇପାରିବନି ଆରେ ଏ କି କଥା ମୁଁ ମନା କଲି ପିଲା ଆରେ ସେଇଟା ଏଠି ରହ ଯୋଉ ଲୋକ ଇଏ ଆଉ କହିଲି ପିଲା ସେଟା ଆରେ ଶୁଣିଲା ଭାଷା ଏଇନା ଭାଷା ଶୁଣି ଶୁଣ ଭାଷା ଦେଖ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଧୀରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି କଦି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଉଛି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଲଟା ହଲେଇଗଲା ଛଡ଼ା କୁକୁର ଅମଣିଷ ପଶୁ ମୋ ନନାବଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ତମେ ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ କୁକୁର ମୁଁ ଅମଣିଷ ମୁଁ ପଶୁ ନାଚ ବାଲି ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗରିବ ଝିଅ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ନାଚ କଲି ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବା